अच्छा पिलाମାନେ शुभ सकाळ केमती अछ सबु ଭଲ ଅଛ ସବୁ ଖାଇକି ଆସିଛ ହଉ ଆଜି ଆମେ କଣ ପଢିବା ଆମେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ क्लास रे ए फॉर ठारू एम फॉर पर्यंत किछि शब्द बा वर्ड शिखिथिले ना नहीं आज आमे एन फॉर ठारू जेड फॉर पर्यंत वर्ड जानिबा है ना समस्त जानिबो तो आज्ञा दीदी अच्छा एन फॉर nose O for owl O-W-L owl P for pen P for pig P-I-G pig Q for